Kung first time pa nimo mag-hike, I recommend na diri ka mag-hike sa Labuto Peak. Hello mga ka-Jamson! Hala, gimingaw ko ani. So 4 AM pa lang, nagsugod na mig-hike and grabe, first bungtod pa lang guys, singot na gyud kaayo mi, grabe ka hanga. Bali diri sa Labuto Peak, tulo ka bungtod gyud inyong sakaan. So kung dili ka anad og binukid nga style, makaingon jud ka, Lord, makanaog pa ba ko? Sa first bungtod ingon ani na imong makit-an guys. So I recommend magsayo para makakita sa sunrise. Unya guys, kanya akong best friend ang itom na daw iyang pananaw. Kulbaan sad mi kadali oy. Unya amazing kaya akong bana guys, gasilpon ra. Sumauto anak ko, hoy, balik ako dere. Basig nakalimot ka na kay kasawa. Sumauto ni balik siya guys, nga murag wala ra gyud saya. Tapos gikisan ako siya, of course, basta gibilid ko. Unya, gibilin man ako kong cellphone. Syempre, gipadalan ako sa akong best friend. Og naghulat mi sa ila. Unya, naanami sa second bungtod, guys. Murag manglugwa na mong kasing-kasing. Among goal is makaapas yun mi sa sunrise. Unya, makasapot kayo, guys. Kaya makasugat kag basura. Hoy, pandadag daw ninyo inyong mga basura sa mong mga to. Dalan na. Unya, mauto sa last bungtod, guys. Dili na yun makaya. So, nagkamang-kamang na yun ko diha. Kaya, para kong birahon pa, oh. Unya, napakoy bala nga sumugan nga dili ako hiker crawler gyud daw ko. Unya parehas gyud mi sa akong best friend nga talawan kay tag-as. Kanang tag-as nga bungtod ha. Ganahan man ng tag-as pero tag-as nga bungtod akong pasabot dere. So kay naguna-una man kong kamang dere. Nakabot pag ko sa sunrise. So anak ko, pagdali mo diha, pagdali mo kay nasa ka lang saan. Nya kaning duha ka couple na nasabay na mo diri ba kay naguna pa miyanin nila guys nya dagandagan na gyud nila, amazing. Samtang gasaka mi ga problema gyud mi unsa na mo pagnaog pero murag nalimta na mo kay very nice gid kaayo diri. Kanang feeling good na abot na nimong sunrise. So mauto gikisan po sa akong best friend niyang bala kay basig wala siya choice ibilin siya. Nya lingaw kay mi diri kay nag-save mi og TikTok daan, naghawak mo ang beat. So kung mangutano mo, worth it ba ang pagsaka na mo dito? Ay, worth it gud kaayo, nindot gud kaayo sa mata relaxing. Kanang feeling ba nga makalibas gud ka sa imong utang kadali sa kanindot. Unya mauna gud ni ang climax sa mong pagsaka, guys. Kung isa ka oras mi nagsaka, guys, mga 2 ka oras gud mi panaog. Kanang lingaw kaayo pero kulba gud kaayo. Special mention gud to my husband and to my best friend's husband. Wala gud mi ninyo biyahe. So I recommend nga kung mag-hiking good mo, ala, bawal gyud walay partner. Dapat may partner gyud kundi mo gusto mabilin. Unya diri na part, luya na gyud kaayo. Mura lang mga buta. Actually, gusto pa gyud ko mo usab kay nice gyud siya. Unya, I recommend magdala gyud og PC. Thank you for watching. Ampi.